Al-Noura. Yo ni na ustajo ben ala sain alay bafode inshallah direct là ben na ustaj kilila whatsapp là أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix et réconciliation hali konton biura ina sibitulumba bari nya controla ne silime ya controla tignita ya controla famba jigo be controlmento afal bien assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah lon ko bental jang ko hanyo matilin hanyo hondalo silo kan silo memo siratal mustaqim silo tin se dunia yi soto nyadi mafo alkiyamo la wo me fo non nalon naliko ni alhaji bafo der jenala sumon na dino yinka muslima ya yinka bari nyaka inshallah ko men dal tara nyamen na bunya ka ninguli yaka menal do folo to ko barkala lilingol lun tananti laje awam bal be kontonna inshallah me alla message di jabi no bari nyaba be la alla encouragement ça nous va droit au cœur ala barka mbe ala bafo de kilila parce que tambante kering na be na la wala hada kan directement inshallah al si tul malo ne na ustaj benala si hakat de allo salam alaikum ustaj bi ala no ala tilimbi parce que binte fongo manson whatsapp fongo parce que tramba fi hikili direct la bino bare kunu ngajere no fongo direct tramba tabenno atondi ni bare bayda man fenge ala wuli bouton ala wuli ba téléphone la lola le bouton c'est bon voilà pour la lumière to bien ala ko ta kana fenge mo gol ma petege OK inshallah namiro to malam fo mo gol nyaabi latin
voilà nda fengela la ko lumière mais lumière be fimbo lumière le régler là yo ala ko ni fana ngi je parce que italandie malon fo be fengela no mais voilà jay ta ñan tentala de bare nta ñabi tela aha okay nta ñabi la ta ñi mala basente voilà parce que fongo le mot mais jay ñan ken ta ñabi la ñi mala hanni okay basente voilà ala assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dimba ya ludum wondit bi alhamdulillah yo alba kanje amerique dum american ga tara wondin tan na la saro dum albata salin talbata sunna katko bo ba telma sunna kato ketan folo ya telegram pra la kan sallallahu alamunna saljala alamunna batul mutala ila allah ya rabbi inshallah nga tanna la ko mo janya la parce que tambante keri iyo nin tata 20 minutes le soto nin tata 30 minutes le soto na tata siyawo ti satra alhamdulillah inshallah so la fonni sire atantu iyo mais xana sumunna dino le kambanje sunkaro le to na horoma karabayin iyo bi mbena la sumunna men kan wole mo mislimiya dino in na taxamanyati iyo dino in se la taxamanyadi ala ko nga na bato sen na bato kenya menna iyo bato ha ke akenya ma parce que dino kenya be siari iyo anya sifarinya li be siari me kumo dulu mela dino lu kono biya be nya sifaro dulu ma ko bato le moti iyo ko baraji ni kamma baraji soto nya kamma abe nya sifaro mem man na miro to wodulu bije inte ya hadisa kono intaru qur'ana kono iyo nkila mala sabati bo wo kuolu andun abe fola men yentelu dolu mi akaran non fanye mi afasar nyon nyande me ta hay kuin mi a vérifier non a tonya dula ni ala saha dula na ala saha bali yanteli siyaman ni ma wolu lom fanye iyo wala hake bi ba ande sun karolo to ngane nyininka batolu kenya luma batolu men ni hake ise ala soto ise tun kila ala sunnoto barajo men be nyinin nato iyo iso fanan sotato donc mbole wole question bi mbulla bi mbo sumun na yen wole kan parce que ite fanga men de enti sitto kono bebe sitto kono se kuma siama ni mele mo ko sena kharafu doluti salo kenya lu ani ni hilo salgulo lu kan soro lu karanyalu soro lu konti la hasia ani arakana konti lu ani fatia konti lu bo nyembe abe siar mbetege bon abentel dum bulala finti fantagala to tel même ma nyin kul be nyalo non fanye donc mba fi I hadu nyasi fanye wolo to bi bebe bara nyinen lambe be kudo le nyinen nan se dunia so tanyami nan mafo alkiyama la mba fi han nasi wolo wala hadala bi ala ba fodi alhamdulillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعم أما بعد بعد أن نبتك بكونتون control kere ni ngala takala mislima jama bela denni ngama namo ni ben amela waktu in non te ni ben ala na mela namo tan be konton iso controla control min ala khadi mislima kalma ko ki nyon kontala namo alhamdulillah nabi wala da sew musafa be baraka blali ta fuloya ani iterol bela denni namo ba altala kila sallallahu alaihi wasallam beri khajinin ka nam ko mo ko be don
alaya Naam. o minna nafa be mo holiya Naam. donc e bo silo do la kan hakata muslima ya jel sen khabari nya julo jokki Naam. wallahi ni gara sa réseaux sociaux kono mo holle be mo holla filika Naam. aw filo ni nganyaaje ila dinga na ta kana mbole kam ka lo kana lo ko mo hakkili bi gide no Naam. atala la sariya ngalikam Naam. sariya ma mutanya kilin na bala kila ha bange nyami Naam. ha Naam. qur'ano ha ko nyami ita kete Naam. ibe kenya ka bulala la tron ibe fola ko Naam. bari ka sa musafa na problem follow mu minti Naam. ninko hakul kumba kule khalakilin Naam. fon polo docteur le se mo opéré ni mo min te docteur ti man ka opération ke Naam. ni e ko karamo wala moyti dino nyaani ni jani ba afola mo bien ifi ya mara la kala ke Naam. ibe bo kila ko nyen hadisul qudusi ko altala ko Naam. mo ko mi dunia nyin kono Naam. akanto batuto ibe femfen dinkela anyanyini ihalon dinal islam sariya kamin foto ala la sariya kamun foto jadi be ya marto kala la jadi aken Naam. sariya la kasiyamu kolbulu dikiro de kenya la kasiyamu kolbulu but me adino na tatnya fo hakilo hali hakete Naam. altala atobe mani nakulla alquran wa damu tolu minna taje suratul fatiha hay kay ko ummul qur'an a to la ko alquran konna e kal min ba kono la Naam. Ba fi ngalo. Tawhido kan ligin altala se kilim ba ya nyaadi kan ligin se kiso soto ala bul nyaadi wal khati ko fatiha to talata sigi fulale si bankini nga ala ta bankini nga fogolta Naam. wal khatla akan nigin ka punya kitabu kono ko nga ko iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in Naam. bato mbake la ita altala ya bato fanan kenya wo di tala fita altala ka ko nyami ila di kala sin nyam manyami nyamma ke la tenne Non bata ki. dron e bata ke nya kutama Naam. pa problème min be siar opération na le bata siar خاطر دكتور تيتي نعم إلى وقت صلى الله عليه وسلم على صاحب بدي نعم صاحب إنها برمالي أتوقع برما دين الإسلام كون خاطر دين نو بتاعه نين كودو بيما ومن ساكي مسالكي تانو من ساكي na absiti maninje site masa kunkula si masa masibula si meka imam saibo im bara malingo mimba tele nyato wonwa khalifa yala wo man jamfa ya betege karangalu kon namo atrata mimba to kuno wala atrata woni ninka namo ipon ikenale be bungala e lari ke le sa ninka yo e be lari la karam wo min sa ninka bar eske ala wala da si taji saibo ga ninka ko ntabe ko mbatam barama anu mbata janabo ma soto mbo kela nyaadi atema long amani nin kar fananka ko en ko e pitala salo membe fi tahi fi kule non ni mi kwa mede Allahu akbar bida kay ko sai boye sai boye dum atefana belari nele ko ke na mu sube kumala bo iko halifo be jama kunna atata ala daw ahiku yesi ta dauma moto bringe sitoma akmo funuta nam o kala saya saboti Allahu akbar wala kala saya saboti traperen kumola sita kila sallallahu alaihi wasallam ako sahi ko kala kay ya marka ku kiyo ko ese na adina kono nilla jurube mo hole se te mamuda ka ko kila ko jana bo le ba ko jana bo du ko te mamu me o kasa ko foki kule
Naam. Kila bata mo faqa. Hop. Ki bata mo faqa. Naam. Al-Quran onata ko fas'alu ahlu dhikr in kuntum la ta'lamun. Alhamdulillah ni ka pemay mam millo. Kana femfe ke sikku biya to anyanyi ni khalo ikana ko mo holiya. Naam. Nimmo baramata hari be janabo to nimmo be gandiyari hari be janabo to nimmo janabo mo ban iman jisoto imbe te imamo se benne adidu yusra ino so nyalo Naam. par bi na réseau social kono mo lo sia a ise wurdo nyinne ke ni ka wurdo khadri wurdo yinke ise fatiha kasabo inna karam ise kul a'udhu bi rabbin nas in kasabo le karam ila ko nyen na ko tel min sa fe ngaje ko sallu kamara aitumuni kusalli Naam. ali sali ikon te kila salta nyami Naam. ime kila isata hadiso kun hakum igata alquran kun hakum kila mammo wondi ya marfa ko ni lo salla ino kur wallahu sinyatan ni lulu karan lo kinato ika kurema kurwal ika kul a'udhu bi rabbin nas sinya tankara kila may dudo ke salu kono Naam. kila se sali salu normal lela Naam. donc jikiro be la killing dala salu kono ni be salla salu kono duale mo ibe duale kala Naam. salu kola de jikiro bidi Naam. patumo dua salu kola jikir Naam. parce que min tala fatiha alquran kono yimbe mu dualeti ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin yimbe mu dualeti Naam. bo ni prata bitigo ifi kila ya marmunna ko ka subhanallah allah akbar alhamdulillah sinya bi sabanin sabo be ngulu sunno kono Naam. Barlon lan be kerim bi se ma dol fonga la meni ga dol fonga fuye parce que ntemba miliela anyin kar siaman ne sena Naam. ben ala na radio sa anyin kar siaman ne sena e garman sa ko ko nimbe salla nyamullo dale ningallo ma fatiha karan sinya kile ngakul wallahu sinya bi sabakara ngakul wallahi sillatan lu karam ngay tajan nasur la kete ningam biti jembe ne abe fanya Naam. adudunte sawabati Naam. ila rasanya fonye nyami na ibi dole hasali tenne Naam. ibe ku kutadu na ko dron ibata error ke Naam. alhamdulillah kila la hadisu sallallahu alaihi wasallam ni ba folan sa dalilu le na yo wala hasembo bunya kila la hadisu ba mun fonyen ko aisha na ta hadisu minti wo konyen na ko kila ko mo wonding ina ta kudoti dino nyin kono mimman bonte kila ma wo be la sagile itigi male ta hay ko fo joni en karamo ko min be mo holi yamar la ko sifaella namo hadiso riwaya ka joggi ka fo ko mo fana ni wanta bara la baro mimman patante kila la magen na sa ko golo ko fa huwa raddun ko fara be la sagile male namo donc yamar kela la yamaro ila yamaro famin ko la ni tel fa habara ina kam ko yamar ra itabe la sagidi mai famin fa yamari barata wal faranta da sagidi Allahu akbar wara alay ba fode afata tumo menna ba jandi be jan tumo menna ke inga saybo yin yamari ka amalon kona be ala janabo soto jannabe sallaka ba ha yamar ka hi ku ba dadum bata bama bo atela lombali ya hafo konte la londo masham ya lo wole be siarin bi parce que ni la londo mashama fo na londo mashama est ce que wole fana mansonia janni ha mo wala dun kuto parce que bi mbela ngala wole dono be la dolukun nda ha question fo jala ba fo de hafo ni musafa ni manyi jabi sa musafa ba fo la ko mankara bon ko dun lom afo ko malo malala ni wole fana mbaradio mambum ya ha mo wala dun kuto ite fanga ma même maîtriser
ni nake ya maro ko fa hi ku ala ko parce que ko jana bo le bama atman sar yanga beje ya lo wota ko ta funa ta sa ya maso to ako sirin alla kila ma hamon fa ma fa en ka hamo hole fa kila kan kibata wala ka bata mo fa wala bi karamo ho silen bo nyabo le la bi hambi bo nyin dono kala la karamo ho lukun lombalian toti karambalian toti londo fa ngala kamalo do le muinti ita fana ya hafo manyin sar yang alonde barin se mo ko nyininka membe sar yang kala makasian teti na mi roto wala be so ni ale we awani ga mo wojo kala yo kamu sabantella emission ja samedi o samedi benala min kante namo na badam tamim mo gol se question na poser samem fuyen namo ko ning na millo yo a falien ngalon sa jabi ni ma millo yo nsa jompo kembata no te ta anyani ni namo bari me afike millo kile afla nyowo reso batata al kana la ba fu de kili tende reso kan ta al si akata ben alal de ala ba fu de reso ta tan yo ibe killo la okay nima min nyalo amu ko yem ma nyalo namo ikana penya si fam goyem ku ala fili ha buna kuto ima kumillo namo iko mo goyen sai ko isigi bari ban akida tolo fanan soto ka ku mo gol pour chef Mustafa namo dikal islam dino mu femminti imam na malik ihanyini kala question binanima question akabinja porola ahamenja ba manta mijalla ikan ko imam malik kita mi mutino nyamu ko bayti kita sa ko telima question makimala ko be kibe dan ko ngafani ala fiye ya question le posa ama jalu posa ta ma question jalu binani yo akake plija da ko to en kom malo question lu kita mi mutino nyamu ko bayti kita sa ko question makimala apa ko be dan ko ngafani ya Allahu akbar kibe dan ngafani ala fiye Allahu akbar ni ka mo kilin na fili ika la filo min tonya fanna bo bara la ita min fa fanna ba bara ajuru go sa kare kana lon nalo ali turmalo de namo na ili tu bete ga ya marula wala ka la kila sallallahu alaihi wasallam kan ko ma yantiqu anil hawa e barna min sa mo gol trompe kitabul mingis ya ta musa ba lundo do ba yin karo kele namo kanyen karo ke ko ako dino dula do e kanyen karo ko wolema e ka atige o ka dalilo ndi dalili sa harin da ko nyan ko ako barka ya safari nan ku yo ko bare han na ko be nyan na kiyo ko ita be maji habu juma ka be maji habu maliki do be maji habu safahi okay maliki ni safahi donc maji habu fula alfulo je den din wolela ese batanya je ko di bes ngat haba to sa mor di tata na janga kunda sa na janga kunda mo ko seno arab sama bela sa kisigi habu ko ta kwa be balla tare ko ngatari ko sa fe ngakete tari ko sa fe dula min khadiyata ajonda sa fe na buko kono ataka millo ajonda sa fe ko kono e be nani dia do fanam bi jase no fanam basannala okay mo ko fulaka safero ke bitugo mo ko fuloni ni tata ko kila la hadiso do wolo man hadiso minimo ni be muslim kono ande bukhari ka ko hadisa kendol lamu abelari la kuma de ka safe do ba tabitu hadiso min ngadi abel sai ko Sayyidina Ali mu misri peti Sayyidina Ali mu sahibo da Sayyidina Ali mu arjanna kele mais groupe fulala beta ya ma afi ala groupe ni Sayyidina Ali la groupe Sayyidina Ali groupe le mo ko dol ulbere siya min ko ilaya kita Ali la ko ta ko ka di Muhammad bulla Allahu akbar Sayyidina Ali la mo ko dol bi de ko farsial okay dole bide e ko ade ko ni de jato ko fani yale ni ko lo isi bitum ka ko safe Muhammadu la annabi moya antala ha tuma wala mu to nyaati wala ko safe ko si ala ka safe ko ade ko Muhammad la annabi moya ko tantanga le keta ko anya mu di
ita ali dama nim buku fulo safete ita tata buku fulo te ka kara imman esigi ka analyse anyani jumu tonya juman tonya ita ka fa ko tonya le jati bai ko fi da dimbale ko annabi yo moya man tan kadi muhammad makana ta ali da mabarta ta kala ni ko fi da dimbale dimba la to la wonte tonya ila dimba ni bara la ko to abe jun ko bika Allahu akbar Allahu akbar ala mon kisila ala mon kita apela si fangal la kuma kan ni la aqida to le safe ila bilal min ne so le safe kitabu wala kitabu be man yan nakara ni be kitabu min karana kitabu la sabe kitabu min karana tawhido kitabu sunna wal jamaa alquran wa ikhibul kaita kitabu to yi ha be wala be trompe lo siare namo ni ta ta wo mo do la kuma kan le tabitu ite ma don akila aliko ali salitenne aliko ko salitenne ali la inna mukadi adiye inna betenne min adi adiye adi musahib ko le ibo de tala ba ko min ngadi kila e bo de tala ngadi kila e jibe sahabo le ko ngadi aya e bo de tala e bo safe nam ije kuma min fola ali kunto wonya ni ali be kerim bi ni min ngo fo anyala awoga to ara sa be ya ko asika mo kun donc nse mun fo bari aliye nam hakil betege nam o mo ni be ya maro kala salinya dola e ka ko wonde ya mari sanya dola mimman fatan sunno salola mimman fatan alquran o salinya namo ikara mo ya fa dikri la ko dikiro be hani dikiro pempe de ni asala to ole abe hani bari be dikiro pempe din ake simplement iko asala ko ko nga dikiro ke barka ko karman ta ko ni nga bismillah pour wala sinya wuli kilim wulbi non de nga bismillah sinya wuli saba wulbi an se ke patta se ke ija ke ban na ya kulla ita kala ala namo ako ki ka salo lu modifier ko ko ni range hadri wurdo lo mundi mu sendi dunya te bonto kila ko hadis lo ko tusi adala na ta ibe fen kala dino to ata kila ma ani kila la fati bolo membe nin to ti ki global wala khatla akan jabar fanan ko mo ko mi fana na di be sikari tikko gonya mu kilin nati al bulla ko mini ni mo wo kali nyala ko alqur'ano ko te ko kila ko tenne aka dalilo fali adu muta mo wo ka fi ko kulu wala sinya tannin kilin kara ni be lo risatula ika bismillah sinya wul kilin ko be lo salla afa ka dalilo be min to abe alqur'ano min to ma fa na ma ite de kana namo na ma itala kana ke namo atala ki ya tout simplement ilo satula ira takbiratul ihram asiama fa min sake tamu sa fa la sana dafa mo ba bi tabula lo bekela mo tabula lo bekela abi bula min kala gonya salo kono min sake koni dibulta salu akira sakola wuli ni salo lo wuli salo duwa wo min sakara ni takbiratul ihram ke eme wonyani ne ko nyalo okay ni ira fatiha kara ikwata fatiha kara na soro min isa lawo ka soro min fanga aman siya ka millo ime do nyine ka do la soro ka ima woke ni hibiti rukuo to ila rukuo subhan rabbiyal azim min safo ime fo ka fo nyani nya imo wo nyani ni hibiti sujudo to min safo ye imo wo nyani ni sigi te ila sigo kono ila ka min ke ka atara tara fanye jira ko allahumma fir li walidai imo lu nyani okay ila salo ni kolla ni ko ta ni salama di fu mobla salama di fun jele mu fardo di imo wo nyani ni risigi ni ko ata Allahu akbar alkana la ba fu de sambatende reso ba kili kanne al si hakka tara bena la tu yo ya imo woli ala ba fu de abata kuntu de ala imo wolu allo akuntu talen ala ba fu de ne tulu benna aha akuntu tale nunde akuntu tale sogoni kilinto yo atran kuntu tale nun donni wallahi isa dole ke nyaaja wala namo okay ita man ko su wala
sai Mustafa ho be nyanyini ibe mun nyanyini na bitu ka ta mu holi nyinin ka mun fanga ni o ga fi ba pour wallahi nya wuri klikara bismillah nya wuri klin wurdi yo mini be salo fon ko ita man kura wuri ke ya la kido ha wakata ka wakuti me wuri nyanyini hilo yo ni be nyalla jikiro ba ni be nyalla ala ka bungo loye arjanna kila ko nyen ko ila parla sallu lo be min kala tinio ko kata ila roka tanni pula soto tinio ko no ni mo kel ngol atala sa bungo loye e mo woli nyaani ne hilo bo atan tanni pulo mo munti ha ko suba bo lo fulo min se sali jani ko suba o sali e ko sali jani be sali Allah ila arkan nani sali ni ko ka sali fana salo la ila arkan pula sali ni ko ta fitri salo la ila arkan pula sali anila sa ko ni witire ko ni ren ka ala sa bungo loye arjanna ita manyi ne ka khanyiri be nya do hanya lom jadi be ko sita kutala ibe ko sita kutala mun na ala kiyamar min fa ban qura wala ha arkantan nim fluence in to mele de bari nse jutu in le makenen c'est-à-dire mal men sen jutu in nse jutu in male kombe kuba kela kombe kuba nyinina kuba dum mantambi ku ha yo kana yin do memo namo abe mu dunia ku nyanyi ngale namo mini sai nya space ala ka yen ko ni na nke sai ni ka de ka sai ni na nke sai ina dimba ko se sone asai ibe to gole yato isa ila itasi isa abe keri na to le kafa bar ka ko femin bela marray nya yo mal qiyamah ko nyanyi ni ja la la kai abu nyanyi na ibe min nyanyi na ka ku ye ila dunia to abe intérêt wulam non te arkantan nim fulo nyin soni yata de c'est très normal ni renke idi sitinin ke fakale ifa sa no ya ji fa mo ma tiya namo ni prata yani ka suba ko sali ila arkan fula sali bo yani ka salfana sali ila arkan nani sali namo ni prata salfana salola ila arkan fula sali namo sen toti yo ni prata fitiro sala ila arkan fula sali tannen toti yo iprato la ibe safu min sando nya jadi no witiro sadi arkan flo arkan tanni namo kila ko mo wondi ngen ke fo atala ka mo doyo arkan ko malon terbe malon shambay ko nambe tala men yin na butung e jala men va abe mat dunia ko leti se feeling e so nya se ki la yin se keta be mo leti abe mo woleti abe mo ko bodo ni ka ko la wuli kumimma abe kedi wuli woleti awan bargalu atelimentu benna atelimentu benna ninna ustaju ba alaji ba fode nga question inna wuli mumma wahto yin to ha ben sunkaro doronte mogolle ba kerin dino yin ko mun dana men fo nyanyi nin talemo nyinin kar talemo dino yin man na goleya ante goleya rim fana la so ni yari ngele fanamu anata men mai se dino yin lon nyawonya intana la lon na khasiya muhammadu batu sallallahu alaihi wasallam alqur'ano jigita telema woto hadino yin sama nyamenna mbo option libe siarin bi mo libe men larin dino nyinka ni ha yin honke ni salitate ni ha wurko enke ni ha kulu allah nyin hon karan saloto abe compliqué ha gole afahamu mandi fana et puis imenya ta ha sotato fana donc wala ha ke nga question o poser parce que mo libe ntelumen mi akaran non fanye mi la kulu nyanyi no mi afan yandi no wala ke ko ustadi hana sumunyen nyin kulu kan ala ko ha fonye nse ala soto nyamen nse dino yin sama nyamen na komo kila fanga nata men rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana conseiller men di madino yin sama nyato fo so dunia se fanya ala ko ngabo filo kono ngana tara dunia ko en kana ke nga même modino fakati ngotu je ngata ku kutamuta hakenye ko be dino leto donc ala ba fode inshallah mbe duali yende si mayala be duali yende jade ke la khambi isi wakali nyen ha continue madolu fola nyentugun men sa ke khambi dino se soni ambulu parce que dino fango men sali ku siama mbeti do bije sain asafu tasebia mutasa be wurdu ko tasebi wuli killing bo dimbaya be sigira abama konondi ou bien dimbaya ha ki bata wurdu diama ko urdu be mo nyindemo ke be sigira abama konondi bo ibata problème ndingal jenna dino no ko la men sa ke fanga mo ho hakko ha ke fanga ibe bato men bato mamuta ina hata haben alkiyama yalo way maslani iyo taw sa wala ko kente jabola iyo
ila sallallahu alaihi wasallam nam fonninke do ila dimbal tulaje nam do ko ka tabe sunna la siye do ka be sunna nam do ko ka ate bitu ka be fon ka tabu ko bitu ko aw kanana la salo tinyama nam ka sabe atabe tula sunna la bitu abadan nam kila sallallahu alaihi wasallam nam dan musaba altala la kila la silan ta altala nya ka siya mo fi nam sila wala silan ta asiya mo fi nam samsa ni ta ka elu beje isi banne muslu hajo blati ba ka ko dia fa ko be dan na basula nam ita be kula mun basit nam mais nga ko kirin na nyamo la fahamula keli nyamma lon nale I hakko be musol kan nyame musol fana hakko bi katenne namo ese betanya bata fahamu ito maya maro ke sen din na dino islam kolla namo ni ta ki kafunyo hola au contrary iba hakko le tala namo ila mugalla mo siriya kila makila ko en ko ntele mo kila ko nte sen sum nsemmi ita mi jabala kinte sum karo bla bitum kita be sunna le isi do mume namo konte se sum nsemmi mfana namo akodo e ko kita mi jabala ko ibila da filul kala kuto ko e haji ta musla kita musutula ko nte se bato ke soto anu fana nse wuli nse al fana e hajo jara namo donc ko tra ala nya sila ngala kasiye ta namo Safa billaha be biriwin tumolu isa tasabiyaba mu tebulu am da wurdolta tasabiyaba mu da hifan ke ko wali ele muiti mu go be wali ya se su nyami min bal fa no kono mu go islanta alanya islanti mo nyolo hakkonya batol foto nyami ha ke tel mu wali Allahu akbar namo ital mo ka ko do gi babula ata sabiya bam de wurdi ko wurdi wali ni man sila alanya min be sigiri abe sigiri ay ata sabiya tabulla abe silani alanya abe alabatla abe silani parnya akunya wala mo wali ta abikala nam donc wali ya be baro le bulu ke baro le bulu nam do gi bande jenyan de fanna bilwinte abe ba nam ibe baro min kala nam mo ki ila dimbaya ini hakko di kita be salole la kibe munna altala isa hakko ta ila dimbala ni sita aljoma da kamat altala si mutala altala do ta kana muhammad de na dum ni muta mo wondi mi ibabu no me masila ndala ba fodi namo alquran ko mo ni sita altala ni yi mutaji ko hari hafida wala kiyam ko fidawo muti kunkar lang min nase mo kunka ko hari ga dunia be ke sanole di ha samo kono be ke sanoti ko mi kunkano altala la yakatu awai to nyala ba fode ko basila dimbale moti namo mi kunkar ala ya donc mo go ebe sending kela allong kila dinga sallallahu alaihi wasallam ada yamaru minti altala ga mun ko aka kenyami ihakete ikana pempending ke ifan kufe ikana pempending ka ko akunga ne tarakari man sa ba kela me wala tino nato na tarakari man sa min kela ba wo manyi wala araka muhammad ki alquran ale namo diga atara ga ko di akila diga tiaki ki wala parce que ko ngemin kala min be kala ko de manyi na to be namo ita ko na tara wo be kala le ko fo mo de ke kila dunna ta ko hawol le tuji kila na ta ko bol le tuji namo mo gol be safa mo gol dino wutu mo gol nya budo le be mo gol nya la ci mo safa namo budo le be mo gol nya la di musu di meta juma salbula di musu di me walu hasali ko ni tabat ne ko ni ci salibala ki safa namo nyinna bi bulu ka jensen dunya ki bulo bi ti mo gol nya ibe walu ha ko be walu hasali di musu di en mo woti ame juma sale atanta mo woti ko ga
futi ba futula alquran ay tere tamu ba isa panga isa mo wadi nga futama isa sala kon mbar kam tanya be dinga nga futima ba it nga futi hadimma ba isa la mi ina ka futu kadia alquran ti tati fatiha ti tati suratul nasin ti tati kul a'udhu bi rabbin nasin ti tati ita bo futula mo ba nyaati ha bo sana gole ya ma no mo konto ko balit namo ndeke ma nyalo hakilo min mo holo bulu dino na to ko kan bo dulu ma to inna kono dibo inna kono han samba noro kono han samba noro kono te badi nga dum se min fo en dron rezo soso ka siabe kuma la ka sia ha ko kwa ali nyin keta ka en kete se min taraima rubu kilin ali tulolola immo ho min ko kila ko te dolbe je sa kuma kila to hola dolbe je hadiso e ma karan ka nyalo dolbe je hadiso min ngani hadiso min manye e ma nyalo donc badi ga loka andi bobe bala ni buda andi boy bul abe kwala alsa boy bul nya kilin nama nya kilin min modi ika mem wo ko kitabo ko tenne anata dalilo di wo min ko woke ika kuma meja wojanni akhi sikka dro killo ke ika nyinin karo ke public bank titi kono karamo ko bije ika nya boy mu wo kar fe ko en dugu de ka dalilo dugu de hakki no ila no ku balati alay ba fode la jang mo ku balati mo kan ikili du hoto o bi ha ku do fo en du hoto ya ta hala baro nya ka haje tenne ngaje kala tenne ngame tenne e kana baro la e ha question o poser mo goluma question o poser groupe lu kono question o poser titre lu kono ita do mu ma to nyati jani bakela namo mo go kana wurdi fo yan ko wurdo e hake ti hake yalo mo kana kali nyaay ma ika sali nyaawo ma nyini karo ke ka ge yalo namo mo kana ko kunya yin wurdi iba min ila wanya iba wurdi la ko min na ako ko fiye na ma fiye ka tara ika nyini karo ke namo ase ni ta fana man nyini karo ke ta ibula ko hake ko ako atela ka ko nye ika ndia mara lale atala ko alquran ko fasalu ahlu dik in kuntu la ta'lam ko ali nyinin karu ke al lon dal nyinin ka ala lon dal nyinin ka ar-rasikhuna bil ilmi alla dino ngolu ad wol nyinin ka ni ga ku kundin ke man nyinin karu ke bu khafiyan dugudo ita man ban kan nyinin karu ke ha nyalo ni ha ke ajulu ko sey de kam ba munna ita ko ko fadi ka ke ni sikko ba de kumin namo alfa to kan yamara ko ko ijatana ja'atun fi sayyin farudduhu ila Allah wa rasulihi nadi khat discussion so to kumina akata din sikati altara alquran ko altara hadith ko buga mun fo alrabarawla jan alay ba fode ça fait wato do le fanga nim ninga kuma sifay me jala kuma sifay men foten mo ngana je me joxo masabala ku do lu to nta ko te filo sem motale comme idana kumo men foten ko alquran ko na la hanyon so ko men to kala hata haboje men beje kala ha ben woto bo bare nyimbe to silense wala bije alquran bije kito la dula be alquran en kono mun nabi moholun to la bara la fo ngallo nyi honda to jayina men be alquran kono mun na comme idana min foten mun na meta ka nyon nyasuma alquran en kono la fanga yo parce que ite ni da sabalo na parce que abaker kundole ka abaker kudole nobe ni atonta doron ita ko bato ibla ta alquran o batala entre wajala ko ilala abole kenola namo namo kela wonde to kola namo bata faham ni ko san ko ko din kana organiser ka kejam bitugo mini jal organiser la ka keje wonya ja keri kundo la kan ni o gota to ro ite la mo wala janga ti ja wonya namo ta kele wonti je fo kelo namo fo kelo namo ta ala sa be tiginja ko ni nya jan sa ni san go sa ni ngama bludi kilija non de ngapi dawo kilija non de ngoko kuta kilija ni mo ko na ta be video ngala sotola ite sew musa pa ko bonta kana fidawo la kija ku bi ngara mawludo la kija isa buanya dunia hali kama mimi kana bitu namo o problema lemu
bata je faham intérêt intérêt ta hasiya dinoti yarda alquran ko tana be ko la be geya nam alquran o fen tije alquran o mam min be geya ana be ko la be geya to donc kana baga ñogom ma ntamin fo auditeur le inshallah na leer bata si inshallah awa e jamma kili la wala o ñu mata fahamo ntamin fo auditeur le pende ni rame mo ko yem ko ni ngurdi yo mo ki ali nyani ke ikara sari nyawu ke muku ni khanyini karu ke ta rejo so sol boro ni man no di khanyini ka ube ila karamo do kili dino karamo di be mako sunna wal jamaa al mukodi ka do kili khanyini ka nter ken na jampana me profiter la jampana be la karim ne question ale ba fo de jampana be la karim ne question na messenger la question fusina bal bulula ala samba vocalement ala samba messenger la discrètement c'est na question posée na ustad Madiang ananyo ho men be sito kono ya isa la question ru jabi ha ben dino kenyama anin nim mo ho batalu bula kudolula allu malo nasa kala na meke na la ha question samban na messenger la inshallah on sekata na ustad sena kan ala ko ngana jabi ala ba fo de mbe itara la men na doron ken yimuta parce que ibe tahala mission ko téléphone na ten mbi tara la sunkaro le muten i khada fa fulata nye i khadwa nye simaya la jata kende ala la banku nyumala khanna sunkar sia hayte fanga simaya hi jato kende mbe dwa de suwani tilo misili mo fana mbe dwa kayen ito karamo ko men bebi jambe dwa la liye mpana mba fi khada fa fulata misili mo liye ngi bula i khata inshallah samedi la ni alaha ay tanken dola inshallah na ngana sumu kuduluka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك فيما آتيت وقنا شر ما قضيت إنك ولا يقدر عليك الله إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ونخشى عجابا إن أعجابك الجن بالكفار ملك اللهم جنبنا كل ذكره وذله سره وعلانيته أوله وآخره يا رب العالمين اللهم اغفرنا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات يا رب العالمين سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله رب العالمين آمين آمين وعليكم السلام سناكل إن شاء الله كبركة merci alhamdulillah merci beaucoup Sorbay Jahabi Ali Fofana merci beaucoup à la barka inshallah la paix et réconciliation Abidjan ben ala wala dal talien men bende mala men be matili na hanna lo silo kan silo memo sila tal mustaqima siloti be nyinne na ala ko dino sa fahamu nyamen na sisi nyo yal fahamu nyamen se bari nyale fahamu nyamen na kulu khasiyan nin karam khol be nalale sumol be siar nin karam khol be nalale ku siamani be kirin men ben na dino lu kono la betam mo khol perturber wala haken katatan ko khieso sifa en be imposele le karbo ma kulu be siari nya sifa nya be siari dino kenya be siari mo xose dino in fahamu nyaamu nya isa kanu nyaamu nya mi fahamu xasi rasulullah sallallahu alaihi wasallam imi nya lo xasi rasulullah sallallahu alaihi wasallam nim mo lu sotota ko hadino la samba nyamenna aha akenyamenna nim bo nya sifala bi isa fo le do len ko habiya wallahi habe mon kan men jo fala wonya atebe kudo le defandi kan ko ba ita man so wala sabato ma afanan sele ko kutta akutu alkana mo doya alkana mo nani alda kana shi mo fushima bar tonya atemo tonyaleti tonyo go atemo tonyo go le tala briwi la hasiya bar sembe fushin tala
mbe kuma la dien parce que sandanto into girimbo siata bara albata je tonya be na kan tonya tele c'est la ban woto bunya ka ni nguli akan me men fola karam ko dien be men fola nya sifara la dien ali ngata ko dondin mundin bundin nese ko fa ala mun ngato nya lon tonyati ala mu sabu nyuma bulalama ala mun kisila sabu jahuma ala mun nganne lo lamfe nganne atemu kuleti inshallah fo kene wa kono fengal lehi made wa kono fengalu ki ha duwa nyu honye duwa wala ki jangol sa ko duwa manke ko duwa ko le keta dankaro manke dankaro ko le keta nte musa fajang hari si tan dankala ci ta ko kala ninga dankaro ko kala danko sem mota i hanna guwa ninga guwa nyu ko kala nse guwa mo holiye wala ke mohibe fusto sando be infembe ja hagiya fulol sa ko geya ko jamfa giya mu jamfa balati i hasongo be layla i hakumo be fo ma mo be ya betenne mo iben ko ibe kudo le to mo be ke ne han dunya ha par mo hon talu lawul ko bar mo be mo fuji ko e bi ko parce que ibe kudo le to bar ko ibe mento ala akhala khaliso kan akana la ngan ne jahu ya kan i khanyima ya bema har be kuru nyati ma ibulo hatu ala bulu dan ni bulu hatu mo bulu ni be ala bulu dunia be si deila wallahi billahi tallahi mo imi la jolonno bar ni bulo be mo bulu mo se bobu nyata nyawnya mo boyata nyawnya ni bulo bo le bulo lay bulo nta ala bulu la billahi khardin din nahi deila si la jolon alin nganda ko di alama alin ngantugo alala mbejam ala halondo di menman tellement londi soto ba ala halondo di menma mbe katata ngal ni wolle nyali tekilinti hanana re hasumu alien hasilo yitan bela silo me mushratal mustaqim siloti dunya in sen soto nyamen nam manfo alkiyamala nim memben kelele hankele o silo kan nim men nan le hannan o silo kan nim memben do ya le han do ya silo kan bar tasara alikana songama alkani tasara moto nim mengal nan alkani tasara nim mengal totinya la tuje nda solo ko totinya la be san fula san saba san nani kola mo si totinya kan totinya ha to be lanko para man san kilinga si totinya si tamenema wuluna ta long ha fo mo mem fanga be totinya la jafa wulu fanga mo kurumoti bar tangale se ko di mo ma al musima ya ni jate kende ya ni laban ko nyima al mo la teglan na bema jangaro men na bulan al ma fu nya ni nyala ni mo men son ta jam dunia yin mo hi te la fili hila no sila kan ate diana silo ate la fanna ko ta silo ki hatu silo ko hayla fili to dunia yin filo wa hafisa donni bara hila fili alkiyama dun sini hila fifi iman hafili dunia ya hafili alkiyama itani wa hata hilo non abe filo kono ifana be filo kono amira kisino ime ala kisino lon na fele enti meni be ko nya sifa lalia al takharan silolo ma fa al mallon bar kise sula bor kisa dala fa bu sula mo le falien wa kono fengal la nyon danko e ma nyon danka de e ko hadwa nyon nye wa kono fengal le yima de ko hadwa nyon nye e ko kalum be ngan ne sagilima ila fo kalum be ngan ne sagilima hi se ha bulu la kun hawurge kal na tan tel dankalula jonga to khofo jonga danka angane le manyi a holo la fanyen ka ngane le manyi ala lo nga fanyen ka ngane manyi ako kina ta tel dankalula ala nga ngane se ngoti ase ni ginne ni mo hola ko hawi fam forcer akana buwa yen barni daji go kurmo be mo fuci la kana diye yen afaye na ma fahamu atuje woto mbe continue la jang kawandi la bi la kawandu lu bola jang daji go kurmo fempe na ben na société lu kono na habi lu kono na bungo lu kono kawandi la ba fo la jang ni ko sungo ite wulu tay hiburi est-ce que ntel ko en ko sungo na muyti est-ce que karamo ko en ko sungo na muyti mbargal tonya mu tonya leti
woto kawando men be bo fala jam ni men yi fan songo jato yi fan tarato yande ala ni annabiyen kata guloto yi songo mafale yi hadaji go kurmo bula ini mo se vive ni hon fe nyamen na ya ho silo mota bari mo mundi mo mundi jaba mo mundi mo men ina be tahabala ina be sumunna alibe digida alibe lela ihana wo jabelari te nyakoto ami afanke no fuci to ko fo ni ta hata butu mo hata hasutura mo jalu ben to jante ateli men beje na sahala nyina nim mem na saya man si men na bun ko no habilo ma asasi kafni ko doma mata fondin keluje ibi photo lula kan sito lula ten rien de tout ni Hassan bi sabasi man sambi nani si mais est-ce que ça ya bebe le makono na ko foni Hassan bi kono to si sambi sagisi nin dole hasim karo en damu tajeru ni nan sun karo in aman si dole tahata sun karo in to le dole jana taha est-ce que wala halon ne ko serum ko si nan sun karo ti tarla est-ce que dole halon ne serum ko sun karo in damu to le kibe banna eta ninte fanam felenti jang nganta hawa hato lonne femma mu dibole mu mo sa fanke munti mo ba fan siala mo hoti munna mo bi lo la munna hala fi samante ya ita mo lula amala chinilong amala kunulong amala bilong aha domuro men ke suwe ento amala fo lo ma domulo bangati ama wolong wo si te masilang tonyala alhamdulillah rabbil alamin nte mustafa entending alhamdulillah insha Allah tantu man so la fondi sire ya tantu mensa ake mo ni ngame ka silanta alanya ngaja baro fana nante silanta lo woja wo fana mo kan silanta wo fana nya bar mo ni alanya silam baliya bala kuoto ama mo bunya me mo respecter objectif fuchin tate fanga la fate fanga konte nena man silan wonya alkanan silan wo mo sifanya parce que mo men man silan alanya wonte silan fenti mo man kan hasilan wonya wala hakan silan na mo holunya ala ko ala long alati woto la paix et réconciliation jama ke na musulu kabiri nga kumo damu tajallu menna na kumo damu tarunga hana bula bila al hukuma siyama me akata o ibalati dunia betenne waxatu do sidi waxatu do sele bari nga men fo be e kana ke ngande jahuyati e kana ke besen honnoti hari jahu mo men biti nyala kana buwaye ako tay hadi alama bi ni hayda kota ni hadi alama dolu isafo ko fi hamone boy fanto ndana mo hoje mo men nga mo ne bo afangato mo kilinga men nga mo ne ba afangato mo men nga la kodi alama to mo men na to nyogo ketila to nyigo ko li ketila billahi wal qur'an ni ha ko tay hadi alama ni ala hamone boy to wonte ko ndindi de bar mo men be ko ku fa hamone ba fangato esekelem oto nadim be tula jam mo ni be tula jam la paix et réconciliation kono tu jam bunya kan ani nguliya kan nte mo musa fala tinte man kamali ite man kamali mbe mo nyini na jam hanyo hon dala fa i hamen din loy hayita ngamen din lo hayita karmo la hamen loy hayita hanyo hon matilin i han songo fo ngi songo fo i son kurungo bula ngan son kurungo bula o système lu be o système lu be kerin avenir into la butukum oto alinse ngwakala alinse tula duwala ni honye ntelbe duwa ni na lalla parce que ngalo ne
duwa jabi mo hole maluti alin se continue duwa la ni honne alin ngambori mo ho tinyama alin ngambori mo ho dohoyama alin kana bun kono dohoya alin kana habila dohoya alin kana mo ho fuci dohoya bar mo tonya mem mo tonyati ha mo ho kurungol la kumol fo abe bugo be kono abe habilo lu be kono mo kana wo interdit réseaux sociaux nyim fana men jenti nyinga muna fanga men dimma nyim fana be continuer la muna fanga men dilamma to nyasi lo kan bari nyasi lo kan mo fuci ba saboter la lien na le bo le tala le o ta doron bar men sa pour réseaux sociaux yim muna fanga ke wallahi nyinga muna fanga kele nyimbe kushia mane mafalina abe continuer la kushia mane mafana mafalina dan so le fabele ko supermarché ni tan ta kendo dulale hadiso luni alqur'ano fele jan sunno le fele karanda jawo bebi janne do fana bi jam kuntanya dulale manun kulo kurunya le hasiya barantel ko le jan ko ha dino de ma hamisi me ade nya habari nya de ma sigi no ya de ma wo pilasi le be jan kono ni mo ko ka bo saboter la lien doron ala sakani a même ba saboter la mun na folo pourquoi ba saboter la woto mbejan sini me duwala no honni sima yala me duwala no honni date kende yala me duwala no honni laban ko nyumala ala mun ngato nyalo ko to nyalo mo ala mun ngato nyogo lon ko to nyogo mo ala mun to nyogo kana barako soto jahanga bun kono habilo kono na sati lu kono ndamalu tema ala mun to nyogo kana sembe soto wo kata mo ho fuciti to nya ala mun abambanna halo nya to be hafalien kumo mansoni na kumo damu tarin kilin hatan na karamo malay ba fodi han wahato en tote satra mbata kumo do fo jante mbata tano fo mamba kalama parce que kumo ni ba fola e me ba kalama yandi ala ni annabi nin tahta kuma fo jam men ngamo bilese mala wuluma men ba fili ala ko nim be hon kanu la ngani hon kanu to nyaka woto ndata kuma fuci fo jam na ha men toro isen tuje dindi nyaay isen tuje na hakkidi do yaye na alifal mandaji godum wala wo mon te fangala kulubali yalati mo hol si hay misili mo si hakketu nyawala ne tata kuma fo jam men ngal munafan men dia talien al salon ha fo ko alifal la do hoto le moti ani masula haftan masula fo ni siriyala barbi baro be mo hol belubi men ko fa hato nyaake faniyati ou bien men ko fa hato nya fo la di jigwa mo holiye o be kala bara baleti wo mo holo bulula ani si no honte ani nyasuma fanante o to hal konto ha falen konten din mal doho al din al kumtani ho Mustafa Sawani bejan ha dino dema hatonya dafandi hal qur'ano la fasa hankila la sunno la fasa ha fatal lonna lula lonna men be limani yaren men halon hafo ko alamu alalati kila mala akila ti rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala silanga bila hafalen ko salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aldoho aldin alkum tanho Mustafa Sawane la paix et réconciliation alimbe wahatu ta inshallah mardi lu ngoni alay ba fodi alay Mamadou Benaren al haliyani al halanyini mena rasu mo men fanan kan so faliye ni Muhammad Lamin Danwa benalale ni commandresi ni Abu Turab benalale Ahmadou Bamba fo ni king al halon dino di mala jatulum lon na be la paix Abu Mbaye hasiya al se doyen Allah sali wa salal doyen mpanam be doa tara lalla han singe lo nyato be bar inshallah me continue la ni al halanyini salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh